बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल नंबर 23 हुरूफ गैर आमिला। दिरिश्तम नंबर फसल द हुरूफ गैर आमिला पर बयान की दी। हुरूफ गैर आमिला की 16 किस्में हैं। आगा हुरूफ आगा अमल न कई ता पशपाड़स किस्म बांधी दी। पागे के दटोलो न अवल हुरूफ तंबीह दी। अला, अमा और हा और दा हुरूफ चिदी जुमला पर आते हैं मुखातब से गफलत दूर करने के लिए। व जुमला बांध दाखिली की और मुखातब न गफलत लरिकई आगा बेदारी रातलुन के खबरे तो रातलुन के जुमले था। जैसे अला ज़ैदुन काइमुन, अमा अमरुन नाइमुन, हा अना हाजिरुन। द्वेम नंबर हुरूफ ईजाब दी लगा नअम, बला, अजल, ई और जैरी और इन्ना। ये हुरूफ तस्दीक भी कहलाते हैं। देता हुरूफ तस्दीक हम वही पदे सरा दा मुखातब दा खबर तस्दीक कीगी और या द आगा सवाल जवाब कीगी। नो चिकला द आगा खबर तस्दीक भी उशी नो देता हरफ तस्दीक ब्यावी आओ को चरता के द आगा खबर जवाब भी उशी नो ब्यावरता हरफ ईजाब हुई और जमे हुरूफ ईजाब राजी और हुरूफ तस्दीक। नअम पहली बात की तस्दीक करता है, खाओ बात नफी में हो या इस बात में। जैसे कोई कही मा जा ज़ैदुन तो उसके जवाब में कहा जाएगा नअम, यानी मा जा ज़ैदुन। यो सड़ी हुई चे मा जा ज़ैदुन ज़ैद नदर आगन दद जवाब के वो नअम, यानी दद नफी खबर तस्दीक ताउक पनाअम सरा नु पनाअम सरा दा खबर तस्दीक कीगी कि आगा मनफी नो बतौर नफी तस्दीक कीगी कि आगा मुस्बती नो बतौर इसबात द आगी तस्दीक पनाअम सर कीगी। ऐसे ही जब कहा जाए ज़हबा अमरुन तो इसके जवाब में कहा जाएगा नअम, यानी ज़हबा अमरुन। अमर लाड़ नो जवाब क्यों नअमी नो दा मुस्बत जुमला दा। बला मनफी के इसबात के लिए आता है और बला दाद मनफी द इसबात द पारा राजी। लेकिन अलस्तु बिरब्बिकुम आयज़स्तासु रब नीम अल्लाह पाक पुख्तना उकड़ा आलम अरवाह के कालू बला नुदे मखलूक व तय वालेना, यानी बला अंत रब्बुना नुदलस्तु बिरब्बिकुम मनफी जुमला द बला द आगीद इसबात द पारा रागे। आयज़स्तासु रब नीमा नुदीवी बला वालेना, यानी तरब ये जमूंगा नुदा मुस्बत शुआ। ई मिस्ल नअम के है, ई पशान द नअम दे, लेकिन इतना फर्क है कि इस्तिफाम के बाद कसम के साथ आता है। दा ईच द इस्तिफाम न बाद राजी नो कसम सर राजी और नअम दा से नहीं। कोई कहे अकाम ज़ैदुन इसके जवाब में कहा जाएगा ई वल्लाही, यानी द ई सरब वल्लाही कसम जरूर जिक्र कूली है, हाँ अल्लाह की कसम। अजल और जैरे पशान द नअम दी, लेकिन इनके साथ कसम जरूरी नहीं। इन भी ऐसा ही है लेकिन इसका इस्तेमाल कम आता है। इन चिदिन आगा हम दासिदी, लेकिन द इन इस्तेमाल दा पा ईजाब की कम कीगी। नंबर 3 हुरूफ तफसीर। हुरूफ तफसीर दा द्वदी आई और अन। जैसे जाअनी ज़ैदुन आई अबू का माता ज़ैद रा गए नु ददे ज़ैद तफसीर सदे कम ज़ैद अबू का स्तापलार रा गए। और कुरान मजीद में है नादैनाहु मुंगा आगत आवाज़ को नो सिंह आवाज़ ऐन या इब्राहीमु नो आंसर दलता की तफसीर रा गए नादैनाहु, यानी नादैनाहु बिलफ्ज़िन हुआ कौलुना या इब्राहीमु। मुंगत पयो लफ्ज़ सर आवाज़ को च आगा जमुंग दा कौलु च या इब्राहीमु। सलोरम नंबर हुरूफ मस्दरिये दी। हुरूफ मस्दरिये 3 है, मा, अन और अन्ना। मा और अन फ़ैल को मस्दर के माना में बदल देते हैं।
ما او ان دا فعل په معنا د مصدر سره ګرځي جیسے ضاقت علیہم الارض بما رحبت اے برحبها پدې ځای کې رحبت فعل دی او پدې کې هي ضمیر دی هغه د فاعل دی او ما مصدریه پدې باندې راغله نو رحبت فعل په معنا د مصدر سره وګرځو نو د رحبت مصدر دی رحب او پدې کې چې کوم هي ضمیر دی نو هغه مونږ بدل کو په ضمیر مجرور متصل به اضافت باندې او وبوي برحبها او ما مصدریه چې خپل عمل کو او رحبت په معنا د مصدر سره وګرځو نو چې رحبت کله رحب شي نو د ما کار پوره شنو بیا ما پدې کې نه ذکر کیږي ضاقت علیهم الارض برحبها اوس د ما مصدریه ذکر کول دانشتا او اعجبنی ان ضربتا پدې ځای کې ان داخل شوی دی په ضربتا باندې ان مصدریه دی ضربتا فعل دی او پدې کې دا تا ضمیر د مخاطب دی دا فاعل دی نو کله چې مونږه د ان په وجه باندې دا ضربتا مصدر ته کنورټ کو او اړوي نو مونږ به دا څه وایو چې ضربو کا نو ضرب دا د ضربتا مصدر دی او دا کاف چې دی نو دا د تا په ځای باندې راغلی دی او دا په لفظ کې ضربو کا کې دا کاف په لفظ کې مجرور دی لیکن معنا کې دا مرفوع دی دا فاعل د ضرب دی اعجبنی ضربو کا او ان چې دی نو دا جمله اسمیه باندې داخلي کی جیسے بلغنی ان زیدن نائمن نو دا زیدن نائمن دا جمله دا او دا ان په وجه باندې دا په معنا د مصدر سره د بلغنی نومه دا سره اصل کې بلغنی نومه